Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau sambung balik cerita dan perkongsian saya pasal sebab-sebab masuk Islam atau kenapa pindah agama ini. Sebelum itu saya mau kasih ingat kamu juga balik bahwa saya kongsi semua ini atas niat menjawab pertanyaan kamu. Sesiapa yang belum tengok video pertama atau video-video yang berkaitan dengan ini, sila tengok dan jangan tidak tengok. Saya mau kamu tahu dari mula sampai habis apa yang saya tahu, supaya kamu tidak salah paham. Walaupun setakat ini saja yang dulu pengetahuan atau ilmu yang saya dapat masa itu, tapi telah membawa pengaruh besar dalam hidup saya, sebab saya menjalaninya karena Allah Ta'ala. Jadi macam ini, berbalik sama pasal itu Tritunggal, sesetengah orang sudah tahu apa fungsi atau konsep Tritunggal ini dalam agama bukan Islam atau terutama Kristen. Ini iman yang sepatutnya saya pertahankan kalau memang betul saya ini sebagai umat Kristen. Tapi sebab saya mencari kebenaran, saya pun baru tahu dan segar istilah Tritunggal ini. Dari situ saya keliru dan teruskan untuk mendalami pemahaman Tritunggal ini macam mana. Melalui Alkitab sangat jelas kalau Tuhan itu Allah yang Esa. Tapi saya dapati pengertian atau orang Kristen itu membawa pemahaman bahwa Esa itu bukanlah yang tauhid, tapi Tritunggal. Sebab Allah dalam bahasa Ibrani, bahasa asli atau dalam bahasa asli yaitu Elohim, yang bersifat jamak atau lebih dari dua. Bukan berarti banyak, tapi tetap satu dan konsep ialah Tritunggal. Ya, saya sangat paham setakat itu, tapi masih tidak dapat menggerakkan hati saya untuk membatalkan niat supaya tidak menuju pada Islam. Cuma saya tidak heran kalau masih banyak yang taat sama Kristen, sebab orang boleh terima itu. Di sisi lain, saya ada pengetahuan pasal Tuhan yang Esa, dan orang Islam membawa pengertian Esa yang tauhid, tapi mempunyai sifat Allah yang Esa lebih dari dua juga. Bukan cuma boleh bersifat Bapa, Anak, dan Roh saja. Malahan ada 99 sifat yang terbukti Tuhan adalah segala-galanya bagi manusia. Maka di sini, dari situ, waktu itu saya belajar betul tuh. Saya pikir, entah kenapa saya lahir dari keluarga Kristen, pergi gereja, tapi sampai sekarang tidak menerima dengan konsep Tuhan macam itu. Bagi saya kalau Tuhan itu satulah, jangan kasih serabut dengan konsep yang boleh buat manusia yang cerdas sekalipun boleh keliru. Sebenarnya dari yang saya tidak tahu konsep Tritunggal sampai yang saya tahu konsep itu, tiada yang berubah, melainkan keimanan saya dengan Allah Tuhan yang Esa semakin membara. Hati saya cuma tidak dapat menerima masa itu juga saya sempat takut, risau, buntu. Saya tidak tahu betul atau tidak tindakan saya. Saya pun tidak tahu macam mana mau cari jalan keluar dari pemikiran saya, sebab ilmu saya betul-betul tiada masa itu. Senang cerita, tidak tahu apa-apa sebenarnya memang betul pun waktu saya Kristen, saya selalu selitkan ketiga pribadi itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di ujung-ujung doa saya. Memang di hati Tuhan cuma satu. Maksudnya, masa saya tidak tahu arti sebutan ketiga pribadi itu, saya masih boleh terima saya Kristen. Saya sembah Tuhan yang betul.
Selama ini saya tidak pernah terpikir kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saya pakai itu merujuk sama Tuhan Tritunggal. Tapi sejak saya sadar saya tidak sangka lah begini pula kepercayaan agama saya selama ini. Saya bilang yang tidak seperti yang saya harapkan, yang ngam dengan hati saya. Mula saya tidak ambil serius pasal Tritunggal. Saya tidak rujuk satu-satu konsep itu, tapi lama-lama sebab makin tahu banyak perbandingan dari agama Islam, dan Islam lah yang buat saya tahu lebih banyak pengetahuan. Jadi dari situlah saya dapati kalau Tuhan dalam agama Islam itu adalah satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Quran ada menyebut pasal Tritunggal. Sebenarnya saya pernah sepakat kalau sebagai Kristen kenalah percaya konsep Tritunggal supaya tidak berdosa, macam yang ada dalam Alkitab tuh, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4, dalam Markus 3 ayat 28 dan Lukas 12 ayat 10. Saya kalau dekat pandangan Kristen sudah mendustai atau menolak Roh Kudus, dan itu dosa terbesar saya. Apalagi bila saya pindah agama, meninggalkan Yesus Kristus. Itulah pandangan orang yang Kristen terhadap saya. Saya berdosa besar. Tidak mengikuti lagi Yesus, tapi saya percaya Yesus. Sebab dalam Islam mengajarkan untuk mempercayai dan meneladani Nabi. Cuma bukan untuk menyembah Nabi. Jadi Tuhan dan Yesus itu bukan pribadi yang sama, macam yang ada dalam konsep Tritunggal, yaitu 3 pribadi yang dijadikan menjadi satu oleh agama Kristen. Unik juga lah sampai saya mau tahu sejauh mana Tritunggal ini adalah kebenaran. Jadi begitulah, sebab sebelum saya mengimaninya saya mau rujuk dulu. Sebab soal Tuhan nih tidak boleh diambil ringan saja. Jangan sampai saya kena tipu oleh agama lain atau agama saya sendiri. Jadi dengan pertanyaan hati saya, adakah konsep Tritunggal ini betul? Akhirnya saya jumpa di video dan penjelasan ini, dan inilah jawaban bagi saya sampai bila-bila pun. Mr. Dida, do you believe in the Holy Ghost? Why or why not? You see, the idea of the Holy Ghost in Christendom is that He is one in a Trinity. But the Christian says that the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. But they are not 3 gods but 1 God. In his catechism he continues that the Father is Almighty, the Son is Almighty, and the Holy Ghost is Almighty. But they are not 3 Almighties but 1 Almighty. It continues, your catechism. It says the Father is a person, the Son is a person, and the Holy Ghost is a person. That's what Brother Swagger says in his book. Person, person, person. But not 3 person but 1 person. I am asking, what language are you speaking? I'm asking, is that English? By God, it is gibberish, it's not English. You see, you said person, 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 but not 3 person, but 1 person. I said, Brother Swagart, you and your 2 other brothers, let's say you are 3 identical triplets. And we can't make the difference out between the 3 of you. They're all identical. We can't make out the difference. If one of you commit murder, can we hang the other? You say no. I'm asking why not? So you tell me that he's a different person. I said, right. What makes him different? His personality. So the Father
imagination, the human mind, you can't help. When you use words, they conjure up mental pictures. When you say in the name of the Father, you have a certain mental picture of that old Father Christmas, Santa Claus, millions and millions of times bigger than man, but something like a man sitting on some planet with his feet dangling onto the earth as his footstool, the heaven as his canopy, the loving Father in heaven. When you say God the Son, I'm asking, are you thinking of a prize bull or a false one? No. You're thinking of a handsome young man, blonde hair, blue eyes, handsome features. Something like what you saw in the King of Kings, Jesus of Nazareth, on the day of triumph where Jeffrey Hunter was acting. Handsome young man, blonde hair, blue eyes, handsome features, nice beard, not with a poly nose, with a crooked nose. That might make other pictures come into your mind. Shakespeare made Shylock famous. You say Shylock. No. You see, so you're thinking of somebody like an Englishman or a Nordic or a German type with a straight nose, the Son. And the Holy Ghost, something that came like a dove when Jesus was baptized in the river Jordan by John the Baptist, or something that came in flames of fire at Pentecost. I said the picture is not very vivid, but the picture is there. You have three distinct mental pictures, and howsoever hard you try, you can never superimpose those three pictures and create one. There'll ever be three in your mind. But when I ask you how many pictures you see, you say one. You are lying to me. Brothers and sisters, you are lying to me. Apalagi yang mampu saya katakan, nafikan. Penjelasan yang jelas dan mudah difahami, dengan perumpamaan yang hampir kita nampak sendiri di mata hati kita. Bukan itu saja, tapi that's very important. Now let's analyze the example they gave of Trinity: Father, Son, and Holy Ghost. In three forms, if you say, for sake of argument, I agree. But are the constituent of all these three things, Father, Son, that is Jesus Christ, peace be upon him, and Holy Ghost, the same? We know very well that human beings have got flesh and bone. A spirit, and God Almighty has got no flesh and bone. Human beings require to eat. God Almighty does not require to eat. And the same message Jesus Christ, peace be upon him, gave. It's mentioned in the Gospel of Luke, chapter number 24, verse number 39 to 43, that behold my hands and feet. It's I myself, handle me and see. That a spirit has got no flesh and bone, as you see me have. And he gave his hands and feet. And they were overjoyed. To prove what? That he was not a spirit. He was not God Almighty. And the verse continues, do you have meat to eat? And the next verse says that he ate broiled fish and honeycomb. To prove what? That he was God? To prove that he was not God. Jesus Christ, peace be upon him, said, a spirit has no flesh and bone as I have. Proving that he was not a spirit, he was not Almighty God. Regarding the second example, just to give the example, that a person can be a father, a brother, and a businessman at the same time. So why can't God be Father, Son, and Holy Ghost? It's a very good example. And I do agree that one person can be a father, can be a brother, and can be a businessman at the same time. Many people out here also may be father, brother, and businessman at the same time. But if suppose the sister of that man tells a secret to the brother, but natural, even the father and businessman will know that secret, because one and the same person. If a sister tells a secret to the brother, who is a father and a businessman at the same time, when the secret is told to the brother, even the father part of that man and businessman part of that man will know that secret. But when you read in the Bible, in the Gospel of Mark, chapter number 13, verse number 32, it says, of that day, of that hour, knoweth no man, no, not even the angels in the heaven, nor the Son of Man, but the Father. The knowledge of the hour of that day, no one knows, Jesus Christ, peace be upon him, said, except the Father. Not even the angels, not even himself. If Father, that God Almighty, and Jesus Christ, peace be upon him, one and the same, then if knowledge of hour is known to God Almighty, even Jesus should know about it, peace be upon him. So this proves that they were not one. Further, if the brother dies, even the man and the businessman will die. If the brother dies, even man and businessman will die. So when Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, according to the Christian, he died on the cross. Do you mean to say even God Almighty and the Holy Ghost died?
Jadi secara pribadi Tritunggal ini tidak sudah bagi saya. Kalimat dalam Alkitab pun bukan semua firman Tuhan. Sebab yang kita mahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Adapun hukum atau sumpahan yang mengatakan mendustai Roh Kudus atau apa, itu dosa besar. Pasal itu saya tidak mau pikir betul, tidak mau serabutkan pikiran. Jadi yang penting sekarang saya pegang betul pesan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 3.